وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurah fadl ayyidina rasulullah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma nastamirru bi qiraati bani risalatil bayan lil 'allamah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan alaihi rahmatul mannan wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalimatul musta'malatu fi ghairi mawdi'at lahu li 'alaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asli wal ma'nal far'i ma qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli tusamma majazan fa in kanat tilkal 'alaqatul ghairal musyabahati tusamma majazan mursalan wa in kanat tilkal 'alaqatul musyabahata tusamma isti'aratan. Misalul majazil mursalin qawluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim dzukiratil asabi'u wa urida minhal anamilu min dzikril kulli ala sabilil majazil mursali. Misalun akharun qawluhu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wal muradu minaz zinati asyabu min dzikril khalli wa iradatil mahalli wal muradu minal masjidi as-salatu min dzikril mahalli wa iradatil khalli wal kullu ala sabilil majazil mursali. Hakadha sairu alaqatil majazil mursali. Misalul isti'arati qawluhu ta'ala ihdina siratal mustaqima aslu ma'na sirati fil lughati at-tariqul wadihu fashubbiha ad-dinul haqqu bisirati min jami'il usuli wa bulughin najati fi kullin واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. سال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل النجا واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام شجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع شجاعة في كل واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع والقرينة قولنا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. سال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل استعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. وأصلية لأنها جرت باسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الهال بكذا يعني دلت شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبعية لأنها جرت بالفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق الخال ناطقة بكذا أي دالة شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة استعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به وتبعية لأنها جرت بالمشتق بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في الحرف قوله تعالى
لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات. استعير لفظة في الموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه سرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. سهل الاستعارة المكنية أنشبت المنية وأظفارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل. وذف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه هذف المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام. يغتسل في الحمام قرينة، وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة خالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر احفظ أيد نهر طلعة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة نظم باتون غنفال ترجمة تحفة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد الأنفاناني. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Wahid Isnain Selasa. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrilah, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzilah, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah kesana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, Tullabin binahdatil watan, alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam. Lihi dan sahabatnya yang nujum dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru.
Anasa sebangsaku Indonesia pada hukum tajwid kitab yang mulia diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama dinamakan nazam batu ngompat. Rajin tidak malas, moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirah. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin. 4 hukum maka bacalah tabayin. Yang pertama hukumnya izhar khalqi, datang sebelum hurufil khalqi. 6 huruf yaitu hamzun, haun, ainun wa khaun, summa ghainun kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, diyar muluna tersusunnya ta'enam. Ini qismani bila bertemu, idgham bi gunnatin hurufnya yanmu. Tapi jika pertemuan di kalimah satu kasinwanin, dunia tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf rol terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabu indal ba'i, mim dengung sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hijah. 15 hurufnya terbilang terang, cukup pada awal kalim bait yang datang. Sibza sana kam jada sahsun qad sama, zid fi tuqadda zalima, mimun wa nunun syuddida dengung keras, dinamakan gunnah musyaddadah. Jelas mim yang mati bila datang sebelum hija, selainan alif katanya ulama. Hukumnya terdapat 3 rata, ikhfa'u, idghamun wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi, datangnya qablal ba'i terketahui. 2 idgham bimisliha, adalah namanya idgham shagir, hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah, min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wapa, karena dekat dan bersatu. Jangan lupa lam al 2 hal pemuda dan pemudi. Izhar hurufnya terjadi 14, maka pahamkan ramzah. Diibgi hajjaka wa khaf aqimah,
Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam tib summa silrah mantapud dimzani amda su'adhan zur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, dinamakan syamsiyah. Izharnya talah lama fi'lin mutlaqa seperti qul na'am wa qulna wal taqa. Dua huruf jika akur pada sifat dan makhrajin mislani yakni sepakat. Dua makhraj datang berhampiran dan di sifat bersalahan dinamakan mutaqaribain, tapi jika bersamaan di makhrajin dan di sifat bersalahan dinamakan mutajanisain jika mati. Huruf idgham shagir didapati jika dua hurufnya berbaris, benarlah namanya idgham kabir yakni besar. Dan mad ada asli ada yang far'i, dinamakan tabi'i, tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang mutlak. Huruf lainnya hamzah au sukun. Dua far'iyun terhenti atas hamzah atau sukun semata-mata pas hurufnya susun pada lafaz wayin dinuhiha, misalnya terhafaz jar sebelumnya dom sebelum wawin qad, fathah tetap sebelum alif mesti syarat. Jadi huruf linya sama wawin rotain sakana, dan sebelum fathah nyata mad di dalam Quran suci tiga hukum: wujubu wal jawazu wal luzum. Mad wajibun muttasilun bila jitu, hamzah mengiring mad di kalimat satu. Mad jaizun munfasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimat bersamaan. In arados sukunu pada waqaf tinasta'inu bila ada hamzah datang mendahulu. Mad ternamalah mad badal ka'amanu. Mad lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi wasal dan di waqaf. Empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang kalimi, masing-masing mukhaffafun musaqqalu, maka ini empat nyata mufassalun. Maka jika di kalimah sukun datang
Huruf mad bernama kilmi terang jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi namanya harfi tepat. Jika diidghamkan musaqqalun nyata, jika tidak maka mukhaffafun rata. Mad lazimun harfi pada awal surah. 8 huruf adanya terdapat kumpul pada katanya kam asal naqos dan ain dua wajah nyata madnya akhos dan yang lain huruf sulasi ta alif madnya tabi'i dibaca satu alif. Itu pula dalam fawatih suwar kumpul di hayyin tahirin nyata benar. Majmu' fawatih suwar 14. Suhairun man qata'ka hai awas cukup dengan hidayatillahi samad. Nazam batu ngompal atas yang diqasad bermi menterjemah ngan lisan orang Arab. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in wa an tu'amira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana. Ya Allah, Ya Hayy Ya Qayyum, La ilaha illa Anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa inshalli wa anhatal watani fil alamin. Ya alim as-sirri wa i'lani asli qasdi wa sya'ni wadhhab anni hammi wa ahzani wa inshalli wa anhatal watani fil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alimni wa zurriyati wa ashabi al-kitab wal-hikmata fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa aliqna bis salihin. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna wa zidna ilma wa aliqna bis salihin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa la tufarriq Allahumma salli ala sayyidina wa la tufarriq. Ada mic besar, kenapa enggak dipakai? Masa yang kecil itu aja dipakai? Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Suratu tafsir suratil hajj wa hiya madaniyatun أي نزلت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. طالبات رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat menuntut ilmu di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Sudah kita kenal bahwa al-ilmu zainun, al-ilmu
Zainun, menghiasi, mengindahkan kita. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Al-ilmu fihi hayatul lil qulub, pada ilmu kehidupan hati. Hati bisa hidup dengan ilmu. Oleh karena itu kita disuruh selalu menambah dan berdoa dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Rajin-rajin berdoa dengan doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Itu doa lengkap ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Tafaqqah, ta'allam, tafaqqah. Kemudian wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari bertambah. Bertambah faedah, bertambah ilmu. Jangan sampai tamat ilmunya tidak bertambah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Usahakan dirinya masing-masing dapat membaca kitab, ya, membaca ibarat, membaca tafsir, membaca hadis, membaca kitab fiqih. Kalau sudah kita bisa baca, insyaallah kita akan bisa mengartikannya, tentunya dengan nahwu sarfnya. Ya. Kalau nahwu sarf diabaikan, tidak diperhatikan, maka yang lain juga tidak bisa. Sebab dia adalah abul ulum. Nahwu adalah abul ulum. Wasarfu ummul ulum. Nah, an-nahwu ya fata abul ulumi. Wasarfu ummaha ladal umumi. Fazawwijanhuma ala isti'jali liyuntija bi anjabil anjal. Masyaallah. Nah, tafsir suratil haji, ay haza tafsiru suratil haji. As-surah al-manzilatur rafi'ah. Nama surah al-manzilatur rafi'ah. Alam tara anna Allah a'taka suratan taran nasa dunha yatazabzab. Surah bermakna al-manzilah ar-rafi'ah, as-surah at-tarjamah atau ta'ifah al-mutarjamah, as-surah. Wa hiya madaniyatun,
Suratul Haji adalah madaniyah, turunnya setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ayatnya turun di bukan Madinah, tapi setelah hijrah Rasulullah SAW dia turun, maka namanya madaniyah. Surat ini diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut keadaan akhir zaman, dunia akan terjadi zalzalah gempa. Ya. Gempa di dunia ini gempa kecil, walaupun 8, sekian dianggap kecil. Ya. Sebab belum menghancurkan seluruhnya. Allah. Kemarin gempa di Sulawesi Barat 5,8 di Mamuju. Allah. Orang berlarian, Masya Allah. Tapi gempa nanti hari kiamat itu tidak ada jalan lari sudah. Ya. Qala al-Imam al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bisanadil muttasil al-Imam al-Hafiz al-Mufassir Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu bitaqwah. Allah berfirman, menyuruh, memerintahkan hal keadaannya, menyerukan, memerintahkan akan hambanya untuk bertakwa kepadanya. Nah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Di surat An-Nisa dimulai juga ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di suratul Hajj dimulai dengan ya ayuhan nas. Biasanya kalau ada ya ayuhan nas di situ suratnya makkiyah. Tapi suratul Hajj ini namanya madani walaupun ada ya ayuhan nas. Nah, kenapa? Karena ada di situ ya ayyuhallazina amanu. Yaqulu ta'ala amiran itu isim fa'il. Amara ya'muru amran, amirun, ma'murun. Ya, dia isim fa'il yang kedudukannya jadi hal. Bukan kedudukannya jadi fa'il. Dia adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bukan fa'il. Bisa juga dia jadi fa'il. Nah. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu bitaqwa. Ada corong bawah nih, yang corong atas orang sedang ujian. Ya. Wa mukhbiran lahum bima yastaqbiluna min ahwali yaumil qiyamah
wa zalaziliha. Allah berfirman memberitahukan bagi manusia sesuatu yang mereka akan hadapi pada masa-masa berikutnya. Apa yang mereka akan hadapi min ahwali yaumil qiyamah. Yang mereka akan hadapi nanti adalah goncangan ahwal. Keadaan yang dahsyat itu ahwal. Ya. Ahwal bukan ahwal. Kalau ahwal keadaan, situasi. Tapi kalau ahwal goncangan huru-hara, ya, yang terjadi nanti dekat kiamat. Wazalaziliha, dan zilzalnya dan gempanya. Wazalaziliha, sudah banyak kita coba gempa, ya. Di Lombok sudah, di mana-mana sudah, ada saja terjadi di mana-mana. Gunung Fitnah bertubi-tubi. Di sana sini menjadi-jadi. Nah, fitnah kubra pasti terjadi. Terjadinya nih nanti. Zalzalatas sa'ati syai'un azim. Fitnah kubra pasti terjadi. Mungkin dahsyatnya di haus nanti. Sekarang ini sudah haus. Ya. Maka dari itu kita disuruh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpoya-poya. Jangan pengangguran. Sebagai penuntut ilmu tidak boleh nganggur. Ya. Harus rajin. Rajin bawa kitab, buka kitab, menulis, membaca. Kalau ngeraos-ngeraos yang tidak Quran itu membuang-buang waktu namanya. Idaatul waqti asyaddu minal maut. Idaatul waqti asyaddu minal maut. Membuang-buang waktu itu lebih berat daripada mati. Apa artinya? Lebih baik mati daripada hidup tetapi waktunya tidak terisi. Akan susah nanti hari kiamat. Sedangkan keadaan yang akan datang lebih berat. Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi zalzalatis sa'ah. Hal hiya ba'da qiyamin nasi min kuburihim yawma nusyurihim ila arasatil qiyamah aw zalika ibadan an zalzalatil ardi qabla qiyamin nas min ajdasihim ajdas bermakna al-kubur, ya, al-ajdas ay min kuburihim. Para mufassir ikhtilaf pada zalzalatis sa'ah itu. Kapan terjadinya? Apakah akan terjadi setelah manusia dibangunkan dari kuburnya menuju mahsyar? Ataukah itu gambaran bahwa goncangan bumi ini sebelum kiamat, ya, sebelum orang bangun dari kuburnya.
Kama qala ta'ala Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Berarti itu sebelum keluar dari kubur. Sebab dengan zalzalah itulah semua keluar isi tanah ini, isi bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala ta'ala wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidah. Fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Malaikat Israfil meniup. Satu kali tiupan diangkat bumi dan langit menjadi satu. Dakkatan wahidah. Maka disitulah terjadi kiamat besar. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Wa qala ta'ala Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Faqala qailun hazihi zalzalatu kainatun fi akhiri umurid dunya wa awwalu ahwalis sa'ah. Goncangan ini terjadi di akhir umur dunia. Berapa umur dunia? Ya. Kata Imam Sayuti, Imam Mawardi, umur dunia ini 7.000 tahun. Nabi kita di 1.000 terakhir. Bahkan Imam Sayuti mengatakan tidak lebih dari 500 tahun. Sekarang kita 400 berapa? 43. Nah, sampai 100 ini apa yang akan terjadi nanti? Ya. Bagi yang hidup nanti menyaksikan. La haula wala quwwata illa billah. Abad 15. Sekarang sudah kita masuk abad 15. Abad 21. Masehi. Kita di tengah-tengah abad 21. Atau bukan di tengahnya, masih di sebelum pertengahan. Abad Yahin sudah terkenal. Guru besar kita mengatakan. Di abad Yahin sudah terkenal. Mungkin dahsyatnya di Haus nanti. Bila saatnya apa Masya Allah. Terus. Bila saatnya apa Masya Allah. Wa inna lillahi wa inna lillahi. Inna lillahi. Perbanyak takbir dan hasbunallah. Dan terus menerus membaca hauqalah. Pesan guru besar kita. Ya. Kalau itu sudah terjadi gunung fitnah itu. Gunung fitnah bertubi-tubi di sana sini menjadi fitnah kubro pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di Aus. Nanti bila saatnya apa Masya Allah. Kalau sudah terjadi saatnya apa Masya Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi. Perbanyak takbir
tanpa diajak. Diajak takbir saja baru takbir. Takbir. Baru dia takbir. Kapan saja kita takbir kan? Takbir. Spontan aja, Allahu Akbar gitu, spontan kan? Nggak usah diajak-ajak kan? Tapi namanya manusia itu boleh diingatkan aja dia bergerak kan? Diingatkan aja dia bergerak. Nah, Allahu Akbar. Nah, kita ini takbir kita kapan? Di hari Lebaran doang. Jarang. Hari Lebaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu juga terbatas, ya. Sekarang jamaah haji sedang menuju tanah suci Mekah. Mereka memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diperbanyak oleh jamaah haji. Masya Allah. Jamaah haji Indonesia paling banyak ke Mekah tahun ini. Indonesia 100.000, 51 orang. Yang mulanya 220 sekian ribu. Ya. Untuk Indonesia. Negara yang paling banyak muslimnya. Indonesia. Nah. Kalau paling banyak penduduknya Cina, India, paling banyak penduduk. Nah, faqala qailuna هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. Zalzalah itulah yang pertama-tama keadaan kiamat. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله أي في تفسير قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة يعني zalzalatus sa'ah itu sebelum as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya al-qiyamah. Alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah jangan mengartikan tanda jam. Ma makna alamatus sa'ah? Tanda jam. As-sa'ah bermakna al-qiyamah. Banyak makna nama kiamat itu banyak. Al-qari'ah, al-waqi'ah, as-sa'ah. Apa juga banyak namanya. ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة فذكره قال وروي عن الشعبي وإبراهيم
Anis Sa'bi wa an Ibrahim wa Ubaid ibn Umair nahwa zalika ay ruya nahwu zalika. Nahwu bermakna mislu zalik. Sebab nahwu itu banyak maknanya, ya. Kalau dia katakan wa taraka minal mali nahwa alfi rubiyatin, apa arti nahwu di situ? Bimakna al-qadar, bimakna al-qadar, miqdar, bimakna al-miqdar. Zahabtu nahwa darika, apa arti nahwu di situ? Aku pergi seperti rumahmu, bukan, salah artinya. Ya, zahabtu nahwa darika, aku pergi seperti rumahmu, jangan seperti doang. Nah, nahwu di situ bimakna al-jihah, aku pergi ke arah rumahmu, aku berjalan ke arah rumahmu, bimakna al-jihah. Lain-lain maknanya. Jadi kalimat nahwu itu banyak makna. Nah, wa qala Abu Qudainata an Ata'in an Amir Sya'b ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum al-ayata qala hadza fid dunya qabla yaumil qiyamah. Jadi ayat inna zalzalatas saati itu masih terjadinya di dunia atau sebelum kiamat, bukan zalzalah akhirat, tidak. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardi khalaqas sur. Sesungguhnya Allah SWT setelah selesai menciptakan langit, bumi dan bumi, khalaqas sura, sur. Sur itu bukan surah, bukan suar. Kalau surah jamaknya suarun. Kalau sur itu trompet. Trompet itu apa? Bendarung. Atau bendarung? Trompet yang ditiup seperti ini oleh malaikat Israfil. Ditiup itu. Satu kali tiupan bergerak semuanya. Namanya nafkhatul. Pertama namanya nafkhatul faza'. Kedua namanya nafkhatus sa'iq. Ketiga namanya nafkhatul ba'si. Wa nufikha fis-sur. Kan? Wa nufikha fis-sur. Wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Wa nufikha fis-sur fa iza hiya. Nah, innallaha lamma faragha. Lamma di sini lamma hiniyah, bukan lamma jazimah. Kalau lamma jazimah itu khusus untuk fi'il mudhari'. Ya. Kalau lamma hiniyah masuk pada fi'il madi. Jangan disamakan. Innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardi khalaqas sura fa'atahu Israfila. Allah mengasihkan Allah memberikannya, menyerahkannya kepada Israfil.
fahuwa wadi'uhu ala fih. Malaikat Israfil langsung menempatkannya begini. Terus. Wadi'uhu ala fih. Di atas mulutnya. Apakah di sini atau di sini? Di depan. Atau dipasang di atas sini. Seperti mic yang di... Wahuwa wadi'uhu ala fih. Ala fih. Ala huruf jar. Fihi huruf apa? Hah? Ala fih. Fih bermakna pamihi. Ya. Syakhisun basarahu ila ras. Langsung menengok malaikat Israfil, menengok atas ke ars. Ya, syakhisun basarahu. Yanzuru yantaziru mata yu'mar. Beliau menunggu kapan diperintah. Qala Abu Hurairah ya Rasulullah wa massuru. Qala qarnun. Qarnun itu sebenarnya tangge, tanduk seperti tanduk apa nah? Sebenarnya sapi itu ya, qarnun. Tapi di sini artinya bendarung kalau bahasa kita, bendarung, corong, ya, corong yang ditiup, qarnun. Qala fakaifa huwa, bagaimana bentuknya, bagaimana dia? Qala qarnun azim, qarnun azim. Yampuhu fihi salasa nafakhat. Malaikat Israfil meniup padanya 3 kali tiupan. Hanya 3 kali tiupan. Al-ula nafkhatul faza'. Tiupan pertama nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' itu untuk menggerakkan semuanya sehingga orang-orang sudah ketakutan. Tiang yang besar ini juga bergerak. Ya, gunung bergerak. Gunung pada saat itu terbang. Diangkat dari dasarnya. Nafhatul faza'. Wasaniyatu nafhatus sa'i. Nafhatus sa'i. As-sa'ku itu bimakna al-maut. Tiupan mematikan. Mati semua. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Mati orang di langit, mati orang di bumi. Orang di sini bukan yang berakal saja. Ya. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Siapa yang dikehendaki oleh Allah pada saat itu belum mati? Ada 4. Mudabbirat. Malaikat peniup trompet Israfil. Mikail, Israel dan malaikat Jibril. Illa man sya'allah. Sebab dia mudabbirat. Nanti dimatikan lagi. Man yabqa min ibadi. Ditanya malaikat
Malaikat Israel ditanya, siapa yang masih tertinggal? Abdukal Haqir, Israfil, hambamu yang hina, yaitu Israfil. Matikan dia, dimatikan, dicabut roh. Waman baqiya Abdukal Haqir, Jibril. Waman baqiya Abdukal Haqir, Mikail. Waman baqiya, ana, katanya malaikat Israel. Malaikat Israel disuruh mati. Dia paling akhir mati. Kemudian setelah itu summa nufiha fi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun, dibangunkan yang 4 ini lagi, dihidupkan. Mikail, Israel disuruh bangun untuk mengatur. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jatuh semua bagaikan pohon-pohonan yang jatuh. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Nah, tidak ada yang tertinggal. Wa yabza'u was-salisatu nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Ya'murullahu Israfila bin nafkhatil ula. Fayaqul unfukh. Nah, disuruh dia meniup. Silahkan tiup. Unfukh nafkhatal faza. Ditiup. Dibuka metnya. Dia tiup nafkhatul ula. Inggur semuanya. Inggur. Zalzalah. Fayabza' ahlus samawati wa ahlul ardi illa man sya'allah. Wa ya'muruhu fayamudduha wa yutawwiluha wa la yabtur. Dia terus-terusan. 1 kali tiupan panjang. Tidak henti-hentinya. Ya, terus-terusan. Sampai habis. Tapi 1 kali tiupan. Bagaimana panjang napasnya ya. Wa hiya allati yaqulu Allah Ta'ala wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Fayusayyiru Allahul jibala fatakunu saraba wa turajjal ardu bi ahliha rajja. Bergoncang bumi ini bi ahliha rajja. Wa hiya allati yaqulu Allah Ta'ala yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah. Fatakunul ardu kasapinatil mubiqah bil bahri. Bumi ini bagaikan perahu yang digoncangkan oleh ombak di laut. Kalau ombaknya luar biasa, kan tidak begini dia di dalam laut itu. Sampai tenggelam. Fatakunul ardu kassapinatil mubaqah fil bahri tadribuhal amwat. Takfa'uha bi ahliha. Wa kal qindil al mu'allaq bil arsi. Tarjahuhu al arwah. Fatamtaddun nas ala zahriha fatazhalul maradi wa tada'ul hawamil wa sibul wildan wa tatiru syayatin haribah hatta ta'til aqtar fatalaqqaha al malaikatu fatudrabu yuha
fatadribu wujuhaha fatarji'u wa yuwallin nas mudbirina yunadi ba'dhum ba'dha wa huwa alladhi yaqulu Allah ta'ala yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min 'asim wa man yudlilillah fama lahu min had. Fabainama hum ala zalik iz tasadda'atil ardu min qatrin ila qatrin min qatrin ila qatrin min qatrin ila qatrin fara'u amran azima fa akhadhahum lidzalika minal karbi ma Allahu a'lamu bih summa nazaru ila as-sama' fa iza hiya kal muhli summa khasafa samsuha wa khusifa samsuha wa khusifa qamaruha fantusirat nujumuha wa kusumma kusitat anhu. Allah. Iza samsu kuwirat wa izan nujumu kadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amwatu la ya'lamuna bi syai'in min zalik. Kalau orang-orang yang sudah dikubur tidak mengenal itu. Ya, la ya'lamuna syai'an min zalik. Oleh karena itu dikatakan min lutfillah, di antara rahmat Allah SWT kepada hambanya yang beriman, mereka dimatikan semuanya dulu baru terjadi zalzalah itu. Kiamat itu baru terjadi kalau tidak ada orang menyebut Allah Allah. Ya. Sudah mati semuanya, umat Islam sudah mati. Itu min rahmatillah. Artinya tidak merasakan zalzalah yang begitu besarnya itu. Kecuali orang kafir. Summa istasnallah hina yaqul fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Qala ulaika syuhada. Ada mengatakan syuhada. Wa inna ma yasil faza' ila al-ahya. Ulaika ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Waqahumullahu sarra zalikal yawm. Wa amanahum wa huwa azabullah yab'asuhu ala shirari khalqihi. Wa huwa allazi yaqulu Allah. Qala ta'ala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum allazi ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawunaha tasalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Shadaqallahul 'azim. Nah, kita mau menguji nih, ya. Kita mau menguji sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjutkan min alamatis sa'at al-kubra. 10 tanda kiamat yang besar. Alamatus sa'atis sughra sudah banyak. Ada kitab kecil karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Kitab kecil itu Alamatus Sa'ah. Alamatus Sa'ah. Alamatus Sughra wa Alamatul Kubra. Pertama dibahas di situ keluarnya Imam Mahdi. Ya. Sebab pernah terjadi di Mekah dulu, waktu kami di Mekah tahun berapa itu, masih setelah musim haji terjadi perang di dalam Masjidil Haram. Seorang namanya Juhaiman, ya. Setelah subuh dia maju di imam masjid, menyuruh orang membaiat dia menjadi
dikatakan dirinya Imam Mahdi. Terjadi peperangan di Masjidil Haram selama belasan hari. Nah, mereka sudah masuk dari sejak bulan Ramadan di dalam Masjidil Haram. Maka lahirlah sebuah buku kecil dari guru kami namanya Syekh Ali Sabuni, Al-Mahdi wa Asratus Sa'ah. Nama kitab itu Al-Mahdi wa Asratus Sa'ah. Punya kitab tuh kecil. Al-Mahdi wa Asratus Sa'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاغفر وقرابات لنا بديننا مع أهل القطر وأنت وذكر ربي وفقنا ووفق فتاضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أطفياء علما نهضى بالخير ونفاق ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخر بالرضا منك العيون وامضي أنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر الزر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والبشورا لي وأنا ضاد وضان وفضا هدى إمام من الفتان ودي الرجال وانشرنا في العشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ضاد الوطن وفضا ودي رجالها على السنان وانصرنا في العشاء والبكاء ربنا يا ذا منشورا لي وأنا ضاد الوطن وفضا دائما من الفتان ودي الرجال منشورا في العشاء والبكاء وصلاة الله تنسى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أمرة قفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش بماء أمير عالم ذرياتي وباطني وظاهري أمرة قفا سبحت فيها الحصى وأرواد على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرة قفا سبحت أرواد الجيش بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.